हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा हाथ डिजाइन। देखंतु फ्रेंड्स एठी गोटे हाथ मु तयारी कर नै जे आजिर वीडियो रे आमे एही डिजाइन रो कटिंग स्टिचिंग करिबा। देखंतु एठी मु हाथ एठी कटिंग कर नै जेची एठी पुणी थरे मेजरमेंट एठी कहि नउची। देखंतु फ्रेंड्स एठी हाथ रो लंब रेडी रहिबो 9.5 इंच 1 इंच प्लस करिके एठी 10.5 इंच रो लंब नेची। आ पूरा हाथर एटा चौड़ाटा 9.5 इंच अछि। आउ हाथ डाउन हेची एठी 3.5 इंच। महुरी एठी अछि एटा हमर 5 इंच महुरी आउ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन। एबे देखंतु एठी आमे स्टिच करिबा। तो एठी महुरी माप आमे प्रथमे करनबा काहे कि ना एठी महुरी साइड रे आमे डिजाइन लगेबा ता पई महुरी माप करि देकी आमे तयारी करिबा डिजाइन। महुरी जहा थिबो आउ तार 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन करिकी एठी कटिंग कर नै जबा। देखंतु एटा हमर होई गला। एबे आमे एम्ति गोटे स्क्वायर पीस नै आसीबा कपड़ा हमर एटा 3 इंच रो अछि तार लंबा चौड़ा। याकू देखंतु एम्ति थरे फोल्ड करिबा पुणी तरे आउ थरे ताकू फोल्ड करिबा आउ एठी सिलाई कर नै जबा। देखंतु एम्ति ट्रायंगल डिजाइन बने नै जबा। एम्ति ही हमकु आहुरी भी दरकार आमे ताकू रेडी कर नै जबा। तो फ्रेंड्स एठी मोर जेतेटा पार्ट दरकार हबो मु करि नैची। एबे आमे जो महुरी पई माप करिथिले सेइठू लगेबा ताकू स्टार्ट करिबा। देखंतु एम्ति गोटे परे गोटे ताकू एठी अटैच करनेबा। एटा हमें अस्त्र कपड़ा रे ही लगेबा तापरे याकू हमें मेन कपड़ा रे सिलाई करिबा। एमिति सिलाई करिबा द्वारा हमर जो एठी हमर एक्स्ट्रा कपड़ा सब रहे ना सूता बाहर सेटा सब हाइड हेकी रहि जिवो ताकू एमिति करिकी सिलाइबा। आ दुई साइड रे जो हमर कपड़ा रहिला सेटा हमर माने फिटिंग लाइन भीतर को रहिबो। देखंतु एबे हमें मेन कपड़ा को नै आसीबा ता ऊपर एई अस्त्र को एम्ति पलटेकी पकेइ देबा। तापरे ताकू सीधा सिलाई पकेइ नै जिबा। देखंतु एबे ताकू एठू हटे देकी एबे देखंतु एई अस्त्र को हमें पलटी करि नै जिबा। एटा तापरे एठी ताकू नखरे एठी प्रेस कर नै जिबा। एठी चाहिले आपण गोटे सिलाई मध्ये पकेइ पारिबे। तापरे से अस्त्र साइड को भीतर को करिकी आ पुणी एठी हमें एठी मोहरी साइड रे गोटे टॉप स्टिच पकेइ देबा। देखंतु पूरा फिनिशिंग रे हमर एठी लुक सब लागी जाईची। आउ तारो माने भीतर साइड रे भी तारो एक्स्ट्रा कपड़ा देखा जाउनी सब हाइड हो जाईची। देखंतु कते फिनिशिंग रे हमर लागिची। एबे हमें याकू मेन कपड़ा सहित पूरा जॉइंट कर दबा सिलाई करिकी। देखंतु तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो भल लागिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे वीडियो को शेयर करि नेबे आ मो चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। एटा मु आज हाथ डिजाइन आनिची। नेक्स्ट वीडियो रे यार एही ब्लाउज रो बैक साइड रो डिजाइन नै आसीबे। तार बैक साइड डिजाइन मध्ये बहुत ही यूनिक रहइबो। देखंतु एटा हमर पूरा फिनिशिंग रो सहित एठी मोहरी रे हमर डिजाइन बनि जाईची। एतिरो हमर फिटिंग आसीबो मोहरी। एबे हमें नै आसीबा पेस्टिंग पेपर। देखंतु एटा मो नै आसीची पेस्टिंग पेपर। एटा 2.5 इंच रो चौड़ा नै जिबे डबल फोल्ड रे एंदी 5 इंच रो नै जिबे चौड़ाटा तार। तापरे ऊपर साइड रे 1 इंच हमें प्लेन छाड़ देबा। तापरे पूरा डिजाइन टा हमें 7 इंच रो तयारी करिबा। देखंतु एठी 7 इंच रे मार्क कला परे तार मिडिल रे गोटे मार्क करिबा। मिडिल रे गोटे मार्क कला परे पुणी आउ थरे तार मिडिल करि नेबा। देखंतु एटा हमर 3.5 रो डिजाइन अछि तार पुणी मिडिल बाहर कर नै जिबा। एबे देखंतु जो मिडिल मार्क कोले सेठू आमे 0.75 रे मार्क करिबा। माने 1 इंच को 2 सुत कम करिकी नेबा। एठी जदि आपण बहुत बड़ खोला रखिबा पई जानती ताले 1 इंच नै जिबे।
ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଦିଟା ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ହବ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଏଇ କଟିଂ କରିଦେବା ଏଇ ଡିଜାଇନ୍କୁ। ଏବେ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚର ପେଷ୍ଟିଂ ରଖିକି ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ସବୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଠି ବନି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା ୟା ସାଇଜ୍ର। ତାପରେ ତାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେବେ ତ ଏଇଠି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଇରନ୍ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରିବା ନା, ୟାର ପୁଣି ଚାରି ସାଇଡ଼୍କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସିଲେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 2 ସୁତର କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଚାରି ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିକି କଭର୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଏହି ବ୍ଲାଉଜର ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିବା। ଆଜି ତାର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିନେଲା ପରେ ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହାତକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁରା ମିଡିଲରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରେ ମାର୍କ କରିଦେବା ସିଧା ଲାଇନରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପେଷ୍ଟିଂରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମିଡିଲ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଠି ମଝିରେ ରଖିବା। ମାନେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ପଟିକୁ ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିନ୍ ଲଗାଇ ନେଇଗଲି ଦିଟା ଡିଜାଇନରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା। ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଯେମିତି ବି ଅଛି ସେମିତି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର କଣ ବନୁଛି ଛୁଞ୍ଚି ରହିବ ଭିତରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସିଲେଇ କରିବା। କୋଣ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବେ ନା, ତାର କୋଣଟା ଭଲ କି ଆସିବନି। ଛୁଞ୍ଚି ସବୁବେଳେ କୋଣ ଜାଗାରେ ଭିତରେ ରହିବ। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ପୁଣି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ସିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିନ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ୟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ୟାର ଭିତର କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାର ଚାରି କୋଣର ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଠି କଟ୍ ଲଗେଇଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ତାକୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ଏଇଠି ନଖରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆଇରନ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯଦି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଆରାମରେ ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ କି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଆଇରନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବସେଇ ପାରିବା ଡିଜାଇନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାର ଚାରି ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାର ଡିଜାଇନକୁ ଏଇଠି ବସାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି।
तो आपण माने वीडियो देखिकी आराम रे करि परिबे डिजाइन। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो भल लागिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे आ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तो फ्रेंड्स एबे एई मझी रे तार गोटे बटन लगै देबा। देखंतु एठी मु फैंसी बटन रे नै जाईची याकू छुंची सूता सहायता रे एठी सेट कर दबा। एठी जदि आपनकर एमती फैंसी बटन नाही ताहले मध्य फैब्रिक रे ही तयारी कर नै जिवे बटन आ ए मझी रे ताको लगै नै जिवे। देखंतु एमती भलो कि ताको एठी अटैच कर नै जिबा 4 रु 5 थरा सिलाई करिकी काहे कि ना नहले हमर पिंधिला बेलकू टाणी हेकी से खोली जाई पारे। तो भलो कि एठी ताको सिलाई कर नै जिबा। देखंतु एठी कंप्लीट हे जाईची डिजाइन। एबे मु ए तळ साइड रे आ गोटे गोटे एठी डिजाइन लगै नैची छुंची सूता सहायता रे सिलाई करिकी। देखंतु एठी मोर कंप्लीट हे जाईची। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।